प्रभु जीशु ख्रीष्ट विजय मृत्यु को जय कर उठिबा पूर्व उत्सव को पालन कले ताहा आमने हुए तो प्राय समस्ते जान आज विशेष करिकी ए सुंदर सुजोग पाई मु प्रभु को धन्यवाद दिए एवं प्रभुंकर दास वीरेंद्र आज्ञा निकट में मु चिर ऋणी सुंदर सुजोग देले आपण मानकर सहभागिता को आसिया पाए प्रभुंकर वाक्य रे परस्पर अंशी हेबा पाए तेणुक प्रभु आमे प्रत्येक को आशीर्वाद अनुग्रह करंतु विशेष करके आम आज चिंता निमंते देखिबा मार्को पुस्तक को आमे जीवा मार्को पुस्तक तार 11 अध्याय 1 पद ठारू 11 पद पर्यंत जड़े किए पढ़ी की आम को शुणा मार्को 11 अध्याय 1 पद ठारू 11 पद पर्यंत ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜେରୁସାଲେମ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ଜୁତ ପର୍ବତ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ବେତଫାଗେ ଓ ବେତନିୟା ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହି ପଠାଇଲେ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ସେହି ଗ୍ରାମକୁ ଯାଅ, ସେଥିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା କ୍ଷଣି ଯାହା ଉପରେ କେହି କେବେ ଚଢ଼ି ନାହିଁ, ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ଗଧଛୁଆକୁ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଦେଖିବ, ତାହାକୁ ଫିଟାଇ ଘେନି ଆସ। ଆଉ ଯେବେ କେହି ତୁମମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏହା କରୁଅଛ ବୋଲି କହେ, ତେବେ କହିବ, ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି। ଆଉ ସେ ପୁନର୍ବାର ତାହାଙ୍କୁ ଅବଲମ୍ବେ ଏଠାକୁ ପଠାଇଦେବେ। ସେମାନେ ଯାଇ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ବାହାର ଦାଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଗଧଛୁଆକୁ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଦେଖି ତାହାକୁ ଫିଟାଇଲେ। ସେଥିରେ ସେଠାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି କେହି ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଗଧଛୁଆକୁ ଫିଟାଇ କ'ଣ କରୁଅଛ? ଯୀଶୁ ଯେପରି କହିଥିଲେ, ସେମାନେ ସେହିପରି ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ତହିଁରେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଧଛୁଆଟିକୁ ଆଣି ସେମାନେ ତାହା ଉପରେ ଆପଣା ଲୁଗା ପକାଇଦେଲେ, ଆଉ ସେ ତାହା ଉପରେ ବସିଲେ। ପୁଣି ଅନେକ ପଥରେ ଆପଣା ଲୁଗା ବିଞ୍ଛାଇଲେ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ କ୍ଷେତରୁ ଡାଳ କାଟି ଆଣି ବିଞ୍ଛାଇ ଦେଲେ। ଆଉ ଆଗରେ ଓ ପଛରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହୋଶାନା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଯେ ଆସୁଅଛନ୍ତି ସେ ଧନ୍ୟ। ଆମମାନଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷ ଦାଉଦଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଆସୁଅଛି ତାହା ଧନ୍ୟ। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଲୋକରେ ହୋଶାନା। ପରେ ସେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆସି ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ପୁଣି ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗସ୍ଥ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ସତ୍ୟ ହୋଇଯିବାରୁ ଦ୍ୱାଦଶଙ୍କ ସହିତ ବେଥନିୟାକୁ ବାହାରି ଗଲେ। ଆମେନ୍। प्रभुଙ୍କ महत् नाम धन्यवाद हो जो अंश आम पढ़िलु आम बहुत भल भाव आम जाचु जीशु ख्रीष्ट तांकर विजय यात्रार दिन में गध पिठी बसिकी जेरुसालेम को यात्रा करथिले। आउ ये जो जेरुसालेम को यात्रा करिवार उद्देश्य तांकर एहा गोटे शेष यात्रा थिला। जेरुसालेम को विजय यात्रा करिवार तांकर जेतेबेले से मनस्थ कले तांकर एहा उछि विजय यात्रा, एक आनंदर यात्रा, एक सफलतार यात्रा। अनेक लोक विजय होला परे उत्सव पालन करती, रोड शो करती, विभिन्न प्रकार जाकजकमर व्यवस्था करती, किंतु प्रभु जीशु ख्रीष्ट से मृत्यु को जय करने पूर्वरु तांकर विजय को उत्सव को पालन करुछंती। तांको दुख भोग करने को जीव आगामी दिन मानक यही जो विजय यात्रा कला पर दुख भोग आसब तांको जीवन रे अनेक कष्ट जंत्रणा देकी से जीवे, क्रूसार्पित हेबे, मृत्युवरण करेंगे, कबरस्थ हेबे, 3 दिन पर मृत्यु को जय करके उठिबे। ता पूर्वरु प्रभु से सेलिब्रेशन को पालन करुछंती। ता पूर्वरु जीशु ख्रीष्ट तांकर उत्सव को बा विजय सहित पालन करुछंती। अनेक लोक से विजय यात्रा रे शामिल अछंती। तांकर शिष्य माने, छोट छोट पिला माने, तांकर आउ
ଫଲୋअର୍ସ ଗୁଡାକ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ଅନୁଗମନ କରୁଥିଲେ ଅନେକ ଲୋକ ସେଇ ବିଜୟ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ତ ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ ଜେରୁସାଲେମକୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ଜଗତର ବାଇବଲ ଲେଖା ହେଇଛି କଲସିୟ 2:15 ଜଗତର ପାପକୁ ନେଇ କ୍ରୁଶ ଉପରକୁ ପ୍ରଭୁ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କଲେ। ଏଫିସିଓ 4:9 ଲେଖା ହେଇଛି ବନ୍ଧୀ ମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ପାତାଳକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣିବା। ଗୀତ ସଂହିତା 47:5 ଲେଖାଯାଏ ତୁରୀ ଧ୍ୱନିରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କଲେ। ଆଜିର ବିଜୟ ଯାତ୍ରା ଆମେ ଜାଣିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଜଗତର ପାପକୁ ନେଇକି ସମସ୍ତ ପାପକୁ ନେଇକି ପ୍ରଭୁ କ୍ରୁଶ ଉପରକୁ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ପାତାଳରେ ଯୋଉ ବନ୍ଧୀ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପାତାଳକୁ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଜେରୁସାଲେମକୁ ସେଦିନ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କରିଲେ। ହୁଏତ ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିର ଜେରୁସାଲେମରେ ଅଛି, ତ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ମୁଁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେ କାହିଁକି ଯୀଶୁ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଜେରୁସାଲେମକୁ ଗଲେ, କାହିଁକି ବେଥନିଆକୁ ଗଲେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଗାଲିଲିକୁ ଗଲେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନିଜର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ବେଥଲେହେମକୁ ଗଲେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଜର୍ଦ୍ଦନକୁ ଗଲେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଯୀଶୁ ଯୋଉ ଯୋଉ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲୁଥିଲେ ସେ ସମସ୍ତ ଜାଗାକୁ ନ ଯାଇ ପାର୍ଟିକୁଲାର ଜେରୁସାଲେମକୁ କାହିଁକି ଗଲେ? ସେହି ସମୟରେ ଜେରୁସାଲେମର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉପାସନା କରିବା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବନ୍ଦ ଥିଲା। କେତେକ ଅସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁଡାକ ଯୋଉମାନେ କି ସାଧୁ କି ଫାରସୀ କରଗ୍ରାହୀ, ଏମାନେ ସେଇ ସମୟର ମନ୍ଦିରକୁ କବ୍ଜା କରିକି ରଖିଥିଲେ, ନିଜ ଅକ୍ତିଆରରେ ସେମାନେ ରଖିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ ଘୃଣା ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦରିଦ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ତୁଚ୍ଛ କରୁଛନ୍ତି। ଉପାସନା ବନ୍ଦ ଅଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ଅଛି। ଜେରୁସାଲେମର ଭିତରେ ଅପବ୍ୟବହାର, ଅଶୁଚିତା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଥିଲା। ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରୁନଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ସେଦିନ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଜେରୁସାଲେମରେ ମଦ୍ୟପି, କଳହ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ସେମାନେ କଣ କରିଥିଲେ? ସେଟାକୁ ଏକ ଅଶୁଚି ଭାବରେ ରଖିଥିଲେ। ସେଇ ସମୟର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବାତାବରଣ ଠିକ ନଥିଲା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ, ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇକି କହିଲେ ଆମ୍ଭର ଗୃହ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଗୃହ ହବ। ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିର ବ୍ୟବସାୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ଲୋକମାନେ ସେଥିରେ ଫାଇଦା ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସବୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ସାଧୁ କି ଫାରସୀ ମାନେ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରରେ ରଖିଥିଲେ। ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରେମ, ଶାନ୍ତିର ଅଭାବ ଥିଲା, ପ୍ରେମର ଅଭାବ ଥିଲା, ଏକତାର ଅଭାବ ଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘୃଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଥିଲା ଜେରୁସାଲେମରେ। ତ ଯୀଶୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସବୁ ଯାହା ଅପବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ଯାହା ନିଜ ଅକ୍ତିଆରରେ ରଖାଯାଉଛି, ସେ ସବୁକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଚାହିଁଲେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ମୁଁ ଯିବି ଏବଂ ତାର ସଂସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି। ଯାହା ମନ୍ଦିର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରହିବାର ସ୍ଥାନକୁ ଅପବିତ୍ର କରାଯାଇଛି, କେତେକ ଅସାଧୁ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରରେ ରଖିଛନ୍ତି, ତାକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ବିଜୟ ଯାତ୍ରାକୁ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଲେ। ଏବଂ ଅନେକ ଦରିଦ୍ର ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ କି ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇକି ଉପାସନା କରିପାରୁନଥିଲେ,
କାହିଁକି ନା ଯାଜକ ମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ଏଇ ପ୍ରକାର ବଳି ଆଣ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାପ୍ତା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଶୁ ନେଇକି ଆସିଲେ ଯାଇକି ତୁମର ବଳି ହବ, ଆସିଲେ ଯାଇକି ତୁମେ ନେଇକି ଆସିଲେ ଯାଇକି ତୁମର କଣ ହବ, ତୁମର ପ୍ରାର୍ଥନା, ତୁମର ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଯିବ। ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ, ଯୋଉମାନେ କି ଦରିଦ୍ର ଲୋକମାନେ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ, କାହିଁକି କିଛି ପଶୁକୁ କିମ୍ବା ପକ୍ଷୀକୁ କିଣିବାକୁ ପଡିବ, ତେଣୁ କରିକି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ବନ୍ଦ ଥିଲା। ତ ସବୁ ବିଷୟକୁ ପ୍ରଭୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ। ତ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ପନ୍ଥା ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯୀଶୁ ଆମେ ପଢିଲୁ ଯେ 2 ଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ଯିବ ଏବଂ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ଗୋଟେ ଗଧ ଛୁଆ ସେଠି ବନ୍ଧା ହେଇଥିବ, ଆଉ ତାକୁ ଫିଟେଇକି ଆଣିବ, ମୁଁ ତା ଉପରେ ବସିକି ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କରିବି। ତାହା ମଧ୍ୟ ଜିଖରୀୟ 9:9 ଲେଖାଯାଏ, ତାହା ମଧ୍ୟ ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଜିଖରୀୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଗଧ, କାହିଁକି ଜିଖରୀୟ ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କହିଲେ ଯେ ଦିନ ଆସିବ, ସମୟ ଆସିବ, ଜଣେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ, ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଜଣେ ଈଶ୍ୱର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ସେ ଗଧ ପିଠିରେ ଦିନେ ବସିକି ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା ରେ ସାମିଲ ହେଇଛି ଗଧ, ଏଇ ଯୋଉ ଗଧ ବିଜୟ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ କରାଗଲା। ଏଇ ଗଧକୁ ଲୋକମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଫିଟେଇକି ଆଣିଲେ ଆଉ ଯୀଶୁ ଗଧ ପିଠିରେ ବସିକି ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କରିଲେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଗଧ ଗୋଟେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଅଟେ। ଆୟବ ପୁସ୍ତକ 1:3 ଲେଖା ହେଇଛି, ଗଧ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୃହପାଳିତ, ଲୋକମାନେ ସେଇ ସମୟରେ ତାକୁ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଭାବରେ ରଖୁଥିଲେ। ଏବଂ ସାମୁଏଲ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯାଏ, ଗଧ ପିଠିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭେଟି ନିଆଯାଉଥିଲା, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଘରକୁ ଭେଟି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ପିଠିରେ ବିଭିନ୍ନ ଫଳମୂଳ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଇବା ଜିନିଷ ଲଦିକି ଭେଟି ଭାବରେ ନିଆଯାଉଥିଲା। ଏବଂ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଲେଖା ହେଇଛି, ଗଧ ପିଠିରେ ବୋଝ ବୁହା ଯାଉଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୋଝ। 42 ଆଦି 42:26 ଲେଖାଯାଏ। ଜିସାୟ 1:3 ଲେଖା ହେଇଛି, ଗଧ ଆପଣା ମାଲିକକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିବା ପଶୁ ଥିଲା। ଗଧ ଆପଣ ମାଲିକକୁ ଠିକ ଭାବରେ ସେ ଚିହ୍ନେ, ଜାଣେ, ଭେଟି ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ନେଇକି ପହଞ୍ଚାଏ, ବୋଝ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ନେଇକି ପହଞ୍ଚାଏ ଏବଂ ମାଲିକକୁ ଠିକ ଭାବରେ ସେ କଣ କରେ, ଚିହ୍ନେ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 22:22 ଲେଖାଯାଏ, ଗଧକୁ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ, ଉପାସନାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଉଥିଲା, କାରଣ ଅବ୍ରାହମ ମଧ୍ୟ ଗଧ ପିଠିରେ ଆଉ କଣ କଲେ, ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଲଦିକି ଆଉ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ବା ମୋରିଆ ପର୍ବତକୁ ଯାତ୍ରା କରିଲେ। ଗଧ ବିଶ୍ରାମ ବାରରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ରାମ କରୁଥିଲା, ବାଇବଲ ଲେଖାଯାଏ, ଗଧ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ରାମ କରୁଥିଲା। ଏବଂ ଗଧ ଦିନେ କଥା କହିଥିଲା। ଗଣନା ପୁସ୍ତକ 22:26-31 ଦେଖିବେ, ଆଉ ବିଲିୟମଙ୍କ ଗଧ କଥା କହିଥିଲା। ଏବଂ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ପୁସ୍ତକ 15:16 ଲେଖାଯାଏ, ଗଧର ଥମୁଣିରେ ସାମସନ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିକି ସଫା କରିଦେଇଥିଲେ। ଗଧର ଅନେକ ଗୁଡାକ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛି, ଗଧର ଅନେକ ପ୍ରକାର ଗୁଣ ଅଛି ବାଇବେଲରେ। ସେ ନିଜର ମାଲିକକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଚିହ୍ନୁଥିଲା, ପାଳିତ ପଶୁ ଥିଲା, ମାନେ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ବୋଝ ନେଇକି ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯାଉଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ବିଲିୟମଙ୍କ ଗଧ ମଧ୍ୟ ଦିନେ କଥା କହିଥିଲା। ତ ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଲେ ଗଧ ପିଠିରେ ବସିବା ପାଇଁ। ତ ନଗର ଯାକ ଚହଳ ପଡିଗଲା, ଇଏ କିଏ? ତ ଏ କିଏ? ଯେତେବେଳେ ନଗର ଯାକ ଚହଳି ପଡିଗଲା, ଯେତେବେଳେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ସମାଗମରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗଧ ପିଠିରେ ବସିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ କିଏ ବୋଲି ଚହଳ ପଡିଗଲା। ତ ଏ କିଏ? କାହିଁକି ଆଜି ଆମ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ, କାହିଁକି ସେଦିନ ତ 2000 ବର୍ଷ ତଳେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ, ଆଜି ମୋ ଜୀବନ ପାଇଁ
मोर परिवार पाए, मोर समाज पाए, मोर मंडली निमंते जीशुंकर यात्रा आवश्यक रही, जीशुंकर प्रवेश आवश्यक रही, जीशुंकर विजय यात्रार आवश्यक रही। तो एई जो जीशु ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଉଥିଲା, ଯେମିତିକି ଆମର ଆଉ ଭଉଣୀ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ, ଦାଉଦ ରାଜା ହୋସାନା ହୋସାନା। ଲୋକମାନେ ଆଗରେ ପଛରେ ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଆମେ ପଢିଲୁ, ଆଗରେ ପଛରେ ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନେ 8 ପଦରେ ଲେଖାଏ 9 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଲୋକମାନେ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ହୋସାନା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଯେ ଆସୁଅଛନ୍ତି ସେ ଧନ୍ୟ। ହୋସାନାର ଅର୍ଥ ପରିତ୍ରାଣ କର, ମଙ୍ଗଳ ଦିଅ, ଜୟ ପ୍ରଦାନ କର। ଲୋକମାନେ କଷ୍ଟ ସହି ସହି ସାଧୁକି ଫାରୁସି କରଗ୍ରାହୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯାଜକ ମାନେ, ଯୋଉମାନେ କି ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଯାଜକ ମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ଆଉ ସେ ଜେରୁସାଲେମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚାପରେ ରଖାଯାଇଛି, ବସରେ ରଖାଯାଇଛି, କୌଣସି ସ୍ୱାଧୀନତା ନାହିଁ, ସେମାନେ ଦିନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ବିଜୟ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେଇକି କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବ, ଏହି ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଏହି ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଏହି ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବ। ହୋସାନା, ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ, ହୋସାନା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଯେ ଆସୁଅଛନ୍ତି ସେ ଧନ୍ୟ। ମାଥିଉ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯାଏ, ଧନ୍ୟ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଯେଉଁ ରାଜା ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ଧନ୍ୟ। ତ ହୋସାନାର ଅର୍ଥ ପରିତ୍ରାଣ କର। ପରିତ୍ରାଣର ଅର୍ଥ ମୁକ୍ତ, ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ। ପରିତ୍ରାଣର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା, ମୁକ୍ତି ପାଇବା। ଯୋଉମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧନରେ ଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବନ୍ଧନ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଏ ବନ୍ଧନରୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କର। ହୋସାନାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ମୁକ୍ତ କର, ମଙ୍ଗଳ ଦିଅ। କାରଣ ମଙ୍ଗଳର ଅଭାବ ଥିଲା, କେହି କାହାକୁ ସେଇ ସମୟରେ ମଙ୍ଗଳ କରୁନଥିଲେ, ମଙ୍ଗଳର ଅଭାବ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ଦିଅ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ପରିତ୍ରାଣ କର, ମୁକ୍ତି ଦିଅ, ଉଦ୍ଧାର କର। ଆଜି ଆମେ କହିବା କି ହୋସାନାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ମୁକ୍ତି, ହୋସାନାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପରିତ୍ରାଣ, ହୋସାନାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ମଙ୍ଗଳ। ଆଜି ଆମେ କୌଣସି ବନ୍ଧନରେ ଅଛୁ କି? ଯଦି ବନ୍ଧନରେ ଅଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଜି କହିବା କି ହୋସାନା, ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ, ମୋ ହୃଦୟକୁ ଆସ, ମୋର ପରିବାର ମଧ୍ୟକୁ ଆସ, ମୋର ମଣ୍ଡଳୀ, ମୋର ସମାଜ ମଧ୍ୟକୁ ଆସ। ଯୋଉ ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ମୁଁ ଅଛି, ମତେ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦାନ କର। ମୁଁ ଅମଙ୍ଗଳ ଦେଇକି ଗତି କରୁଛି। ଆଜି ବିନା ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଯାତ୍ରା ମାନେ କରୁଛୁ କି? ବିନା ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଜୀବନ କାଟୁଛୁ କି? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବା ମଙ୍ଗଳ ଦିଅ ଏବଂ ଜୟ ପ୍ରଦାନ କର। ରୋମିଓ କରଗ୍ରାହୀ ସମସ୍ତେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବନ୍ଧନ ରଖିଥିଲେ, ତେଣୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୟ ଦରକାର, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ ଦରକାର, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦରକାର। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ହୋସାନାର ଅର୍ଥ ମଙ୍ଗଳ ଦିଅ, ପରିତ୍ରାଣ କର ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କର? ଜୟ ପ୍ରଦାନ କର। ତ ଏଇ ଯୀଶୁ କିଏ? ନଗର ଯାକ ଚହଳ ପଡିଗଲା। ଲେଖାଯାଏ ମାଥିଉ ପୁସ୍ତକ ଲେଖା ହେଇଛି, ମାର୍କରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ ଲେଖା ହେଇଛି ଏବଂ ଲୁକ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଜେରୁସାଲେମରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଚହଳ ପଡିଗଲା, ଏଇ କିଏ? ଏ କିଏ? ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ପ୍ରଭୁ କିଏ ଅଟନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କରିଲେ? କାହିଁକି ଯାତ୍ରା କରିଲେ? ଆମେ ରୋମିଓ ସେଇ ସମୟର ସିଚୁଏସନକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲୁ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଆଉ ଯାତ୍ରା କରିଲେ? ଆଜି ଆମେ କାହିଁକି ପାଳନ କରୁଛୁ ଏଇ ଯାତ୍ରା? ମୋ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏଇ ଯାତ୍ରାର ମହତ୍ଵ କଣ ଅଟେ? ମୁଁ ଖାଲି ଏହା ଗୋଟେ ପର୍ବ ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଛି, ମନେ ପକେଇ ପାଳନ କରୁଛି, ନା ଆଜି ଏଇ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ମୁଁ ହେବି? ଆଜି ମୁଁ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଅଛି, ମୋ ପରିବାର, ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ, ମୋର ମାଣ୍ଡଳିକ ଜୀବନ, ମୋର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ମୁଁ କୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛି, ଯଦ୍ୱାରା ମତେ ଯାତ୍ରା ଆବଶ୍ୟକ, ଯଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ମୋର ଭିତରକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯୋଉମାନେ କି ଜାଣିନଥିଲେ ସେ ଯାତ୍ରାର ମହତ୍ଵକୁ, ଅନେକ ଲୋକ ଚିଲଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଯେ ଆସୁଛନ୍ତି ଧନ୍ୟ, ହୋସାନା,
किंतु केते लोक जानी नथिले से महत्व को कहउछंती एमान को तुणी हेबा पाई को एमान को चुप हेबा पाई को प्रभु कहले एमान जदी तुणी हेबे पत्थर गुडा को चिलेई उठिबे। मोर प्रिय प्रभु को लोक माने आमे जानू मंगल आमे जानू होसाना रो अर्थ मंगल प्रदान करो। एक साधारण पशु गोटे गध पिठी रे प्रभु बसिकी यात्रा करुछंती जेरूसलाम को जीर्ण संस्कार करिया पाए जेरूसलाम रे जो अनैतिक कार्य करा जाउथिला ताकू बंद करिबा पाए। तो आज ए यात्रा रे मोर भाग कोन अछि मोर अंश कोन अछि मु से विजय यात्रा रे आज मु शामिल हेबा पाए चाहूची कि यीशु काहे की यात्रा करथिले। प्रभुंकर प्रथम विषय बंधन मुक्त करिबा पाए प्रभु यात्रा करथिले। बंधन मुक्त अनेक लोक विभिन्न प्रकार बंधन थिले ताकू मुक्त करिले प्रभु ताकू प्रभु कौन कले मुक्त कले। गध मध्य बंधा जाइथिला गध बंधा जाइथिला प्रभु कहले तुमे जाओ ताकू फिटेई कि नहीं आसो। प्रभु कहले से मार्को पुस्तक रे आमे आओ कही कि पठाइले जे तुमे जीव एवं ताकू फिटाई घेनी आसो। दुई पदर लिखाई जे ताकू फिटाई कि घेनी आसो। एमिति खाली रे नथिला गध बंधा जाइथिला ताकू मुक्त करिबा पाए प्रभु चाहिले। एक बंधन अवस्था रे जदि अछु प्रभु को कहबा प्रभु मो बंधन रे अछि मते मोर बंधन को तुम फिटेई दियो। प्रभु देखिले तुमे जीव गध को फिटाई के आनिबो। आज मु को बंधन रे आज बांधी अछि जदरा मते प्रभु चाहुचंती से मुक्त करिबा पाए। प्रभु चाहुचंती विजय यात्रा रे मते शामिल करिबा पाए। प्रभु चाहिले से गध बंधन अवस्था रे अछि तो प्रभु चाहिले ताकू फिटेई के आनो। प्रभु चाहिए फिटेई के आनो एवं ताकू कौन करा गला गध पिठी रे प्रभु बसिले ता ऊपर लुगा बिछा गला एवं यीशु गध पिठी रे बसिले। रास्ता रे कौन करा गला लुगा बिछा गला। प्रभु यात्रा करिबा पाए चाहंती कौन पाए योग्य करिबा पाए बंधन मुक्त करी एक योग्य परिवार करिबा पाए एक योग्य व्यक्ति करिबा पाए एक योग्य मंडली करिबा पाए एक योग्य समाज करिया पाए मु आज कौन सी क्षेत्र रे अयोग्य भाव रे अछि मु आज कौन सी क्षेत्र रे अयोग्य भाव रे अछि गध को बांधी की रखा जाइछि ताकू किसी समय पर ताकू बोझ बुआ जीवो ताकू गोटे स्थान रो गोटे स्थान को निया जीवो। आज मध्य अनेक समय रे माने अयोग्य भाव रे जीवन काटू आमान को केही नाई पचारिबा पाए आम माने एक बंधन रे रही जाओ अयोग्य भाव रे रही जाओ। प्रभु को जो माने स्थान दियंती जेतेबेले गध दौड़ी की चली गले नाई गध को जेतेबेले फिटेई की आनिले गोटे नम्र भाव रे यीशु को स्थान दउछंती। जदि आमे गध परी नम्र भाव रे यीशु को आमान को हृदय रे स्थान दबा नम्र भाव रे जदि आमे यीशु को आमानकर आउ अंतरात्मा रे बसेइबा प्रभु आमान को योग्य करे देबे। गधर सम्मान बढ़ी जाउछे गध सम्मानित होउछे यीशु को सहित मध्य गध सम्मानित होउछे। चिंता करंतु जे कि बांधी थिबा व्यक्ति जे कि बंधन रे थिबा व्यक्ति जे कि अन्य अंडर रे थिबा व्यक्ति से दिने प्रभु को देते बेले पिठी रे बसई छंती समस्ते दाऊद संतान प्रभु को धन्यवाद दउछंती किंतु गध मध्य सम्मानित होउछि गधर मध्य सम्मान बढ़ी जाउछि गध मध्य से लुगा ऊपर दे की चालुछि गधंकर कानर मध्य बाजुथिबा होसाना 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 केबे भी भाबी नथिला जे मु दिने एक सम्मानर अंश मध्य को आसीबी। गध केबे भी भाबी नथिला जे मु दिने ए सम्मान रो योग्य हेबी बोली। आज मध्य प्रभु आमान को योग्य करिबा पाई चाहंती मुक्त करी योग्य सम्मान रो व्यक्ति करिबा पाई चाहंती। कारण बाइबल रे 91 गीत लिखा जाए जो माने आंभ नाम को जानती आंभे से मान को कौन करिबा उच्च रे रखिबा आंभे से मान को सम्मान करिबा। प्रभु सम्मान करंती प्रभु आमान को योग्य करंती। चिंता करंतु आज मु को विषय रे आज अयोग्य जते बेले अपव्यय पुत्र फेरुछंती बापा को पाखु को कहउछंती बापा मु आपणकर योग्य नाही आपणकर पुत्र हेबार मोर योग्यता नाही मु आपणकर
पुत्रर योग्यता हरैछि किंतु बापा तांकु क्षमा दउछंती एवं तांकु योग्य करिले कोन कले योग्य करी तांकु उत्तम सबुठारु भल लुगा पिंदउछंती सबुठारु मुद्रिका पिंदउछंती पादरे पादुका दउछंती योग्य करंती प्रभु जदि आमे नम्र हो नम्र पशु गोध नम्र भावरे जीशु को पिठी ऊपर बसई देला कौन सी दौड़ा दौड़ी करना जदि आमे नम्र भावरे आमर प्रभु को जदि आमे आमर हृदय स्थान देवा नम्र भावरे जदि आमे आमर हृदय प्रभु को जदि बहिबा प्रभु आम सम्मान को बढ़ई देबे आम को योग्य करदेबे जेते बेले फिटा जाउची से कहले काहे फिटौछ से कहला प्रभुंकर प्रयोजन अच्छे से मालिक छाड़ी देइछे गध मध्य कौन सी क्षेत्र रे एपट सेपट दौड़ा दौड़ी करेनी पशु आज्ञा से किंतु जानिले जड़े उद्धार करता जे कि राजा मान राजा जे कि प्रभु मान प्रभु मो पिठी रे बसिबा पाई जाउछंती प्रभु कहले प्रभुंकर प्रयोजन अच्छे कहब आह्यांक ठारे प्रभुंकर प्रयोजन अच्छे आज प्रभु आमान को सही स्लोगान दउछंती प्रभु आज आमान को सही कथा कहउछंती विजय यात्रा दिन रे जे फिटेइबा पाई मुक्त करिबा पाई एवं योग्य करिबा पाई तांकर मनोनीत र पात्र पात्री आमान को करिबा पाई एवं प्रभु जीशु कौन कले शांति देबा पाई यात्रा कले अशांति वातावरण थिला लेखा जाए होसाना ऊर्ध्व लोकरे होसाना लेखा जाए आओ जेतेबेले बाइबल रे आमे देखू जे आंभ मान पितृपुरुष दाऊदंकर जो राजा आसुचंती से धन्य ऊर्ध्व लोकरे होसाना माथ्यू पुस्तक लिखाई शांतिर राजा से शांति स्थापन करबा पाए कौन कले से मंदिर को यात्रा कले अनेक अशांत थिला अनेक अशांत वातावरण थिला से शांति देबा पाई से कौन करछंती यात्रा करछंती गोटे आउ जते बेले से यात्रा करिले आउ से तांको पाखरे आउ से कौन अटंती जीशु आउ अनुकंपा देखौछंती से स्थान रे एवं जीशु आउ शांति देबा पाई से स्थान को यात्रा करिले जीशु शांतिर राजा अटंती शांतिर राजा से कौन अटंती शांतिर राजकुमार यात्रा पुस्तक जिसाय पुस्तक लिखाई से शांतिर राजा तो से दिन यात्रा करुछंती से शांति देबा पाई से कौन करबा पाई शांति देबा पाई किंग ऑफ पीस ऑफ प्रिंस से कौन करुछंती शांति देबा पाई जीशु कहले मोर निजर शांति मु तुम मान को दान करूछि गोटे अशांत वातावरण थिला जेरुसलाम भितरे जेरुसलाम मंदिर भितरे आज मध्य जदि आमे कौन से अशांत वातावरण रे अच्छु जदि आम मानकर मन मस्तिष्क कौन सी क्षेत्र अशांत अच्छी परिवार अशांत अच्छी मंडली अशांत अच्छी समाज अशांत अच्छी देखुछु आम जगतर कथा देखुछु आम देश विदेश कथा सबु पट अशांत लोक भयभीत अवस्था लोक माने खाई पारु नाहंती सोई पारु नाहंती विभिन्न प्रकार अशांत देकी लोक माने यात्रा करू प्रभु को कहबा कि प्रभु तुम्हें टिके कौन यात्रा करबनी कि मो घर को प्रभु तुम्हें मो हृदय को टिके यात्रा करबनी कि जो शांत मध्य मु अच्छी जेपरी मो शांति पाई जाए टिके से जेरुसलाम मंदिर को प्रभु शांति देवा पाई कौन करुछंती यात्रा करुछंती आज आम हृदय को खोइबा कि आम हृदय मंदिर को खोली देबा कि प्रभु को कहबा कि प्रभु मो हृदय भीतर को आस फिलिपियो पुस्तक 4 अध्याय रे लिखा जाए 6 एवं 7 पद से मन प्राण आत्मा को शांति देवा परमेश्वर अटंती से विश्राम देवार परमेश्वर अटंती से से यात्रा करिले मोर प्रिय प्रभु लोक माने जदि मु आज कौन सी विषय जदि अशांति अच्छे प्रभु को कहबा कि प्रभु से दिन भी जेरुसलाम को विजय यात्रा करिथिलो आज मो भीतर को तुम्हें यात्रा कर मो हृदय मंदिर को यात्रा कर प्रभु मो परिवार मध्य को पळे आस प्रभु जपरि अशांत सब चली जीव
बंधन सब चली अयोग्यता चली समस्या चली मोर प्रिय प्रभु लोक माने आज होसाना शब्द कहवा कि प्रभु को कहवा कि प्रभु मो घर को आस एवं प्रभु आउ गोटे विषय यात्रा कले से स्थान को आउ कौन परिष्कार करने मंदिर भितर जिते आओ प्रवेश कले क्रय विक्रय करुला लोक मान कौन करदे ओलट पालट करदे सबको परिष्कार कले मोर प्रिय प्रभु लोक आज कौन सी अपरिष्कार जिनस अच्छी कि प्रभु को कहवा प्रभु ए अपरिष्कार जिनस को तुम्हें ही हटई पार ए अपरिष्कार विषय को तुम्हें ही आउ परिष्कार कर तुम्हें प्रभु यात्रा कर प्रभु तुम्हें यात्रा कर प्रभु आज जेरुसलेम मंदिर को कौन कले जिते बड़े गले परिष्कार मंदिर को परिष्कार कले एवं मंदिर को परिष्कार कला परे प्रभु कौन करुछंती आ गोटे कथा कहले आंभर गृह प्रार्थनार गृह प्रभु यात्रा करिले एक प्रार्थनार गृह करिबा पाए केते भलो विषय प्रभुंकर यात्रा को देखंतु जे प्रभु यात्रा करिले बंधन मुक्त करदेले प्रभु यात्रा करदेले योग्य करदेले प्रभु यात्रा करिले शांति देले प्रभु यात्रा करदेले कौन करदेले प्रभु यात्रा करदेले जीशु कौन करबा पाए प्रभु यात्रा करदेले परिष्कार करबा पाए जीशु यात्रा करिले निजर करबा पाए कहले आंभर गृह तो ताहाकु तुमे दोष्य मान ग्रह करिछ प्रभु कहउछंती आंभर गृह आमे होछु तांकर गृह तांकर संतान संतति अटु आम माने तांकर संतान संतति अटु आम माने तांकर गृह हेबा पाए से चाहंती आज तांकर गृह भितरे आज आमे कौन सी विषय को रखिछु कि प्रभु को कहवा कि प्रभु अमक अमक जिनस मो हृदय भितर अच्छी तुम्हें यात्रा कर परिष्कार कर अमक अमक विषय मोर समाज भितर अच्छी मोर देश अच्छी मोर मंडली भितर अच्छी कुकर्म विभिन्न प्रकार कुकार्य गुड़िक अप्रति कार्य गुड़िक प्रभु तुम्हें ताहाको परिष्कार कर मोर प्रिय प्रभु लोक माने आज मु कौन सी क्षेत्र रे आज जदि अपरिष्कार भितर देकी जाऊँ प्रभु को कहवा प्रभु तुम्हें आस तुम्हें मोर हृदय भितर को आस एवं आ गोटे शेष कथा कही समाप्त करी प्रभु विचार करने यात्रा कर दिन कौन कले व्यवसाय मान को कहले आंभर गृह को तुम्हें दस्यु मान व्यवहार करुछ से विचार करने यात्रा कर से राजा अटंती से मुक्तिकर्ता अटंती से शांतिर राजा अटंती से परिष्कारक प्रभु अटंती से आम मान को सम्मान देवा से आम मान को योग्य करने परमेश्वर अटंती एवं आमर विचार करने प्रभु अटंती से राजा अटंती राजा कौन अटे जे विचार करिवार राजा अटे लिखाई आंभ मान पितृपुरुष दाऊदंकर जो राजा आसुअछंती से धन्य से राजा अटंती राजा पाखे समस्त अधिकार अच्छी राजा दया करि पारंती आनंद दे पारंती मुक्ति दे पारंती समस्त विषय कला परे से विचार मध्य करिवार से विचार करिबा पाई यात्रा करे से विचार करिबा पाई से यात्रा करंती आज कहवा कि प्रभु को प्रभु मु अविचार दे के जाउछि प्रभु मोर विचार तुम्हें जड़े विधवा स्त्री लोक राजा पाखक जाऊँगी मोर अन्यायर प्रतिकार कर प्रभु तार समाधान न हेबा पर्यंत से लोक पुस्तक 18 अध्याय लिखा जाए मोर प्रिय प्रभु लोक मान प्रभु को कहवा कि मोर निष्पत्ति तुम्हें कर प्रभु मोर विचार तुम्हें कर प्रभु दाऊद कहते प्रभु मोर हृदय जदि कौन अपवित्रता अच्छी तुम्हें काढ़ी दियो प्रभु विचार करता अटंती से विचार करने यात्रा करिले आज मोर प्रिय प्रभु लोक मान आज कौन सी बंधन जदि आमे अच्छु
प्रभु को कहवा प्रभु मोर बंधन को खोलिबा पाई तुमे यात्रा कर। जदि मु अयोग्य भाव में अच्छी प्रभु को कहवा कि प्रभु मु योग्य हवा पाई चाहूची मते तुमे योग्य कर। जदि अशांति भितर अच्छी प्रभु मु अशांति अच्छी तुमे आस प्रभु मते शांति दियो। जदि मु कौन सी अपरिष्कार भाव में अच्छी प्रभु को कहवा कि प्रभु तुमे आस एवं से मंदिर को जो प्रकार परिष्कार करथिलो मते परिष्कार कर दियो। मोर परिवार को परिष्कार कर दियो। मोर समाज को मोर मंडली को मोर सबु क्षेत्र को परिष्कार कर दियो। एवं प्रभु ठीक समाधान करबा पाई विचार करबा पाई यात्रा करन। आज प्रभु को कहवा कि प्रभु मोर विचार तुमे कर। मोर मु आज अन्याय रे जदि जाउछि आज ख्रीष्टीय समाज अन्याय देकी जाउछ। आज ख्रीष्टीय समाज को अन्याय भाव में रखा जाइछि। ख्रीष्टीय समाज को निंदा करा जाउछि। ख्रीष्टीय समाज को ताड़ना करा जाउछि। ख्रीष्टीय समाज को विभिन्न प्रकार रो एलिगेशन लगा जाउछि। आम हाथ रे किछि नै। से राजा को कहवा कि प्रभु तुमे आस से दिन जे प्रकार से जेरूशलेम को जो लोक माने अख्तियार करके रखिथिले अन्याय करके रखिथिले आ समस्त को जेपरि प्रभु से दिन परिष्कार करके से मानकर मेज को ओलट पालट कर दैथिलो। बाइबल भी लिखा जाए से कोरोड़ा बाहर करके कोरोड़ा धरिकी सब परिष्कार कर। प्रभु को कहवा कि प्रभु आमर मंडली गुड़ाक मध्य को आस परिवार गुड़ाक आस आम मानकर देश को तुमे संस्कार कर। आमर देश रे जहाँ अनीतिक चली जहाँ अन्याय चली प्रभु तुमर लोक मान को जो विभिन्न प्रकार ताड़ना एवं निम्न मानर देखा जाउछि तार प्रतिकार प्रभु तुमे कर। प्रभु को कहवा कि प्रभु जय प्रदान कर। आज ख्रीष्टीय समाज अच्छी पराजित अवस्था रे अछि जदि प्रभु को कहवा प्रभु जय प्रदान कर मंगल दियो होसानार मोर प्रिय प्रभु को लोक माने आज मंगल दियो प्रभु को कहवा कि प्रभु मंगल दियो। ए बाहुंगा जेते बेले माने धरुछंती आउ जाइकी कौन करुछंती खजुरी बाहुंगा धरी ए माने यीशु को कौन करुछंती भेटुछंती। यीशु को कौन कले खजुरी बाहुंगा धरिकी आउ भेटुछंती। आ माने यदि बाइबल रे देखु खजुरी बाहुंगार अनेक प्रकार तात्पर्य गुड़िक रही। प्रथम राजावली 6 अध्याय रे 29 लिखा जाए जेरूशलेम मंदिर जेते बेले सोलोमन तैयारी कले आउ खजुरी वृक्षर आकृति रे आउ कौन करुछंती जेरूशलेम को आउ से प्राचुरी रे खजुरी बाहुंगार आकृति करिछंती। सेटा जिहिजिकल 40 रो 31 रे मध्य लिखा जाए। लेवी पुस्तक 23 रो 40 प्रभु को सम्मुख रे खजुर बाहुंगा धरी लोक माने से समय आनंद करुथिले उत्सव मनाउथिले। आज आम हाथ रे से खजुरी बाहुंगा धरी आनंद करबा कि प्रभुंकर से खजुरी बाहुंगा धरी कि प्रभु को कहबा कि प्रभु आमान तुम धन्यवाद करूछु एवं होसानार शब्द कहबा कि प्रभु मंगल दियो। गोटे पद पढ़ी कि आमने समाप्त करबा। मु कहबा पूर्व आ गोटे कथा कहि दउछि परम गीत 7 अध्याय रे लिखा जाए विश्वासी मंडली गोटे खजुरी वृक्ष परी गोटे विश्वासी मंडली खजुरी वृक्ष परी। खजुरी वृक्ष को आपण माने देखिथिबे। खजुरी बाहुंगा को मध्य आज धरिथिबे। खजुरी बाहुंगा को मध्य आपण जानिथिबे ताहा कमल नुह ताहा कंटा। खजुरी गच्छ मध्य ताकू केही धरि पारे ना। खजुरी वृक्ष को केही धरिबा पाई भारी कष्ट। कंटा गुडा कथाए विभिन्न प्रकार विषय थाए किंतु तार भितरे एक सुंदर विषय थाए कोमल विषय थाए। से प्रकार ख्रीष्ट विश्वासी मध्य सीमित हेबा आवश्यक। शैतान समस्त चातुरतारू मुक्त पाइबा पाए आमान को खजुरी वृक्ष खजुरी बाहुंगा परि हेबार अछि। समस्त प्रकार शैतान जेपरि कि हमको टच करि परिबनी। टच कले कोन हबो फोड़ी हबो। टच कले ताकू ही आघात लागिबो। से प्रकार ख्रीष्ट दत्त समस्त सजारे आमान को खजुरी वृक्ष परि आमान को सजे हेबा दरकार एवं खजुरी बाहुंगा को धरी प्रभुंकर ठारे आनंद करबा दरकार जहाँ लेवी पुस्तक लिखा जाए। किंतु गोटे पद पढ़िबा माने प्रकाशित पुस्तक तार 7 अध्याय 9 पद पढ़िबा। प्रकाशित पुस्तक के जदि खोलंतु 7 अध्याय 9 पद पढ़िबा तापर आमे समाप्त करिबा।
के जदि पाउछन्ति पढ़न्तु प्रकाशित 7 अध्यायर 9 पद। ଏହାପରେ ଏହାପରେ ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲି, ଆଉ ଦେଖ, ସର୍ବଜାତୀୟ, ସର୍ବଗୋଷ୍ଠୀୟ, ସର୍ବବଂଶୀୟ ଓ ସର୍ବଭାଷାବାଦୀ ଅରଣ୍ୟ ଏକ ମହାଜନତା ଶୁକ୍ଳବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ ହୋଇ ଓ ଖଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗା ହସ୍ତରେ ଧରି ସିଂହାସନ ଓ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଆମେ धन्यवाद। एक दिन आसीब ख्रीष्ट विश्वासी माने खजुरी बाहुंगा धरी सेई मेष शाबकଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସେଇ ଯାତ୍ରାରେ ମୁଁ ସେଇ ଖଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗା ଧରି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ଆଉ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଇପାରିବି କି? ମୁଁ ସେ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବା, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆସ, ମୋର ବନ୍ଧନକୁ ତୁମେ ଖୋଲି ଦିଅ, ମୋର ଘରକୁ ଆସ, ମୋ ହୃଦୟ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସ ଏବଂ ମତେ ପରିଷ୍କାର କରି ଯୋଗ୍ୟ କରି ତୁମର ରକ୍ତରେ ଧୌତ କରି ଲେଖାଯାଏ। ଆଉ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଜହନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସର୍ବଗୋଷ୍ଠୀୟ, ସର୍ବଭାଷାବାଦୀ, ସର୍ବବଂଶୀୟ ଲୋକମାନେ ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ ହୋଇ ଖଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗା ହସ୍ତରେ ଧରି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବା ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ବା ଯୀଶୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ଜହନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ କିଏ? ତ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଧୌତ ହୋଇକି ଖଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗା ହସ୍ତରେ ଧରି ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଏ ବିଜୟ ଯାତ୍ରାରେ ଗୋଟେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବା, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା ସେଦିନ କରିଥିଲ, ଆଜି ମୋର ବିଜୟ ଯାତ୍ରା, ମୋ ପାଖକୁ ତୁମେ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କର ପ୍ରଭୁ, ମତେ ମୁକ୍ତ କର, ଯୋଗ୍ୟ କର, ମତେ ଶାନ୍ତି ଦିଅ, ପରିଷ୍କାର କର ଏବଂ ମତେ ତୁମେ ଆଉ ଉତ୍ତମ ଆଉ ଏକ ଯୋଗ୍ୟ କର, ଯୋ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସେ ଖଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗା ଦିନ ଧରିବି ଏବଂ ତୁମର ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଇପାରିବି। ଯୋଉ ଖଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗା ଧରିକି ଯୋହନ ଯାହା ଦର୍ଶନ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସର୍ବଭାଷାବାଦୀ, ସର୍ବଗୋଷ୍ଠୀ, ସର୍ବବଂଶୀୟ ଲୋକମାନେ ଖଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗା ଧରି ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେବେ। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯେପରି ସେ ସର୍ବଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତରେ ରହିବାକୁ ପାରିବି, ସେ ସର୍ବବଂଶୀୟ ଭିତରେ ରହିବାକୁ ପାରିବି ଏବଂ ସର୍ବ ଭାଷାବାଦୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯେପରି ରହିବାକୁ ପାରିବି ଏବଂ ସେଇ ଖଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗା ଧରି ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଇପାରିବି। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।